आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद उत्तर प्रदेश जेवार ठारे नयडा अंतर्जातीय विमानबंदर प्रथम पर्याय को उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। कहिले कृषि शिल्प एवं युववर्गों पई सृष्टि हेब व्यापक सुजोग। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम आसंता काली देशवासी सह भाव विनिमय करिवे प्रधानमंत्री। नेपाल रे जेएनजी विक्षोभ दमन घटना पूर्वतन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ। नयगढ़ जिला दशपल्लार एक सड़क दुर्घटन 5 जनकर मृत्यु 40 जन आहत। एवं आईपीएल उद्घाटनी मैच आज संध्यारे रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु को भेटिब सनराइजर्स हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जिलार जेवार ठारे नयडा अंतर्जातीय विमानबंदर प्रथम पर्याय आज उद्घाटन करिसेंती। 40 एकर परिमित रक्षणाबेक्षण मरामती व्यवस्थार मध्य श्री मोदी आज शिलान्यास करिसेंती। समावेश को संबोधन करी प्रधानमंत्री कहिसेंती, विकसित उत्तर प्रदेश एवं विकसित भारत अभियान पई एही पदक्षेप एक नूतन अध्याय सृष्टि करिब। एही विमानबंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश विभिन्न जिला को सुफल प्रदान करिब। सेथिरे आग्रा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा एवं फरीदाबाद आदि अंतर्भुक्त। कृषि क्षेत्र, क्षुद्र और मध्यम शिल्प एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश युववर्गों पई एही विमानबंदर व्यापक सुजोग सृष्टि करिब बोली श्री मोदी आशा व्यक्त करिसेंती। नोएडा का एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। नयडा अंतर्जातीय विमानबंदर प्रथम पर्याय को सरकारी घरोई भागीदारिता आधार में प्राय 11,200 कोटी टंका विनियोग विकसित करा जायछि। प्रारंभ में वार्षिक 1 कोटी 20 लाख यात्री परिचालना दक्षता एवं एहार संपूर्ण विकास पर एही संख्या वार्षिक 7 कोटी को वृद्धि पाइब। एथिरे एक 3,900 मीटर रनवे रहिछि, जहाँ अधिक ओसार विशिष्ट विमान परिचालना करिपारिब। यात्री परिवहन सह वार्षिक 2.5 लाख मेट्रिक टन अधिक सामग्री परिचालना करिबा पई एही विमान बंदर व्यवस्था करा जायछि, जहाँ परवर्ती समय 18 लाख मेट्रिक टन को वृद्धि पाइब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली पूर्वाह्न 11टारे आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम उद्बोधन देवे। यह तांकर 132तम मन की बात कार्यक्रम हेब। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज एंड एआईआर मोबाइल आप रे उपलब्ध हेब। यह मध्य आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल रे लाइव स्ट्रीमिंग हेब। हिंदी प्रसारण परे परे आकाशवाणी कार्यक्रम आंचलिक भाषांतरण प्रसारण करिब। नेपालर पूर्वतन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ करा जायछि। गत वर्ष जेएनजी गोष्ठी प्रदर्शन को दमन करने अभियोग श्री ओली विरुद्ध में यह पदक्षेप ग्रहण करा जायथिबा जणा पड़िछि। नवगठित बालेन्द्र शाह सरकार ए संक्रांत तदंत कमिशन रिपोर्ट को कार्यकारी करिबार गोटिए दिन पर पुलिस यह पदक्षेप ग्रहण करिछि। काठमांडू ठारू 12 किलोमीटर पूर्व दिगरे भक्तपुर जिलार गुंडू अंचलरू तांको गिरफ करा जायछि। पूर्वतन गृहमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखकों को मध्य तांको बासभवनरू गिरफ करा जायछि। विक्षोभ प्रदर्शन को दमन करिबा पई ग्रहण करा जायथिबा पदक्षेपरे 76 जन लोकंकर मृत्यु होइथिबा नै अभियोग होइछि। श्री शाहଙ୍କ नेतृत्वाधीन नेपालर नवगठित सरकार तांकर प्रथम कैबिनेट बैठक रे तदंत कमिशन द्वारा प्रदान करा जायथिबा सुपारिशगुड़ी को तुरंत कार्यकारी करिबाकू निष्पत्ति ग्रहण करथिले। गिरफ पर श्री शर्मा को डाक्तरी परीक्षा पर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षादान हस्पिटाल को निया जायथिला। जेएनजी आंदोलन नहीं नेपाल में घटिथिबा घटनार तदंत पर गठित कमिशन श्री ओली और श्री लेखकों विरुद्ध में फौजदारी कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को सुपारिश करिसेंती। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता सोमवार दिन आसाम और पुडुचेरीर दलीय कर्मी को मेरा बुथ सबसे मजबूत अभियान अधीन संबोधन करेंगे।
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ନମୋ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଆସାମର ପ୍ରଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଡୁଚେରୀର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁଡୁଚେରୀର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି आकाशवाणी। मैं कामरेड सुनील बोल रहा हूँ। मैं पुलिस के पास सरेंडर कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ। अभी सुक्रू दादा भी हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पर नीतू दादा और सुक्रू दादा सभी लोग अच्छे हैं। संतोष और संध्या आप लोग अन्य कामरेडों लोगों को लेकर नीतू दादा या सुक्रू दादा से संपर्क करके आ सकते हो या पास के किसी भी थाने में सरेंडर कर सकते हो। पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी। हम लोग 31 मार्च तक ही फुलबानी में है। उसके बाद हम सभी छत्तीसगढ़ अपने अपने घर चले जाएंगे। आप लोग भी 31 मार्च तक सरेंडर करोगे तो सरकार स्वीकार करेगी, नहीं तो स्वीकार नहीं करेगी। आप उससे पहले आ जाइए, सब साथ में घर जाएंगे। नीतू दादा का फ़ोन नंबर 7815070513। सुक्रू दादा का फ़ोन नंबर 8926159478। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲାଠାରେ ଆଜି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ 40 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଟାକେରା ନିକଟ ହନୁମାନ ଘାଟି ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର ଓ ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ହରିଶଙ୍କରକୁ 60 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବସ୍ଟି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ 14ତମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉରୁଗୁଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାରେ ସୃଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନବସୃଜନ, ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ନେଇ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗଠନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଭାରତର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାର ସେ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାମେରୁନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଜାମିସନ ଗ୍ରୀରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାନାଡାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନିନ୍ଦର ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗିତା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଲୋଚନାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ବିମାନ ସେବା ପରିଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଣସୂଚିତ ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ପରିଚାଳନାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍କୁ ଯିବା ଏବଂ ଆସିବା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପାଳନ କରିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ଭଳି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ବିମାନ ପରିଚାଳକ, ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ପାଇଲଟମାନେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଡିଜିସିଏ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି କହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର 19ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2 ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ର ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗତ ସଂସ୍କରଣର ବିଜେତା ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ଗତବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବାତିଲ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜେୱାରଠାରେ ନଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେପାଳରେ ଜେଏନ୍ଜି ବିକ୍ଷୋଭ ଦମନ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଗିରଫ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 40 ଜଣ ଆହତ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭେଟିବ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।